নমস্কার, আপনারা দেখছেন সময় কলকাতা। সময় নিউজ রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আমি প্রবীর। পিলখানা হত্যাকাণ্ডে ধৃত দুই অভিযুক্ত হারুন খান এবং রহিত হোসেনকে হাওড়া আদালতে নিয়ে এলো সিআইডি। ঠিক সেই সময় এদিন সফিক খানের আত্মীয় পরিজনেরাও হাওড়া কোর্টের বাইরে ফাঁসি দাবিতে হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। গতকাল দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হলো মূল দুই অভিযুক্ত হারুন খান ও রহিত হোসেনকে। গোলাবাড়ি থানার একটি বিশেষ দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজধানীতে হানা দিয়ে ওই দুজনকে পাকড়াও করে। এরপরই গোটা এলাকায় উত্তেজনা চরমে ওঠে। ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করে সিআইডি। 25শে ফেব্রুয়ারি হাওড়ার পিলখানায় কাকপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রমোটারকে খুন করে মূল অভিযুক্ত হারুন খান ও রহিত হোসেন। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সফিকের। কার্যত এরপর থেকেই হারুন খান এবং রহিত হোসেনকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। फांसी चाहिए, मेरा दामाद का जान लिया है तो फांसी चाहिए, जान का बदली जान चाहिए, मेरा बच्चा का जान का बदली जान चाहिए। हम उसका साथ मेरा छोटा बच्चा को ये देखिए, मेरा छोटा बच्चा ये देखिए, इसका इंसाफ, मेरे को इसका इंसाफ चाहिए, मेरे को इसका इंसाफ चाहिए। उसको फांसी दीजिए, उसको फांसी। गरीब बताता था, गरीब का साथ देगा, गरीब का साथ देगा। शासन सर हम लोग को जो वादा किया था, हम लोग का जो हम लोग जो पार्टी वाले लोग जो हम लोग का जो वादा किया था, वो वादा हमारे पार्टी के जो नेता होता लोग किए थे, वो तो वादा तो लोग अपना पूरा कर दिए। हम लोग गोलाबाड़ी का जो हम लोग ऑफिसर लोग थे, जो हम लोग वादा किए थे कि सर इतना दिन में आप लोग को पुलिस मुजरिम मिल जाएगा, मुजरिम मिल गया है। अब हम लोग कोर्ट से यही अपील है कि उसको फांसी दिया है।